चिंता कले सत्य कथा सत्य कथा मो सूर्यवंशर दायद जो सूर्यवंशर गाथा वर्णना करने निजे स्वयं कालिदास हेला हेला जे इंडियन शेक्सपियर से भय करती लिखिं निजे कालिदास श्लोक दिए कहले सूर्यवंश विषय हेला हेला किछि लेखिबाको हेले हाथ धरुछि भय जाग्रत होछि चित्तर कहले को सूर्य प्रभाव वंश को चाप विषयमती तितीर्षो दुस्तर में हो दुडू में नास्मे सागर कालिदास कहले सूर्यवंश गाथा लिखा चंद्र को बामन हाथ बढ़ेवा जहा मो भलिया कालिदास गोटे कवि सूर्यवंश विषय लिखा से मु कौन लिखी सी डरती जो इच्छाक वंश मनु जन्म होते जो मनुक आज आम मानक नाम दि जाइए मनुष्य मनुक कीर्ति लगी आम सब मनुष्य से मनुवंशर दायडम आज बुड़ीजीव ये वंश ये बुड़ीजीव मनरे विषाद है आज्ञा ग्रीष्म समय आम जी कष्ट पाचे या आहुरी प्रचंड सूर्य स्मरणीय चंद्रमा कांदुछंती राजा दशरथ घर बाहरी पड़े कहले आउ रही अयोध्या नाई नाई मन दुख लगुच कि समय जंगल को पलैबी राजा माने आज्ञा तीनोटी कारण मृग मारे जाती मन दुख थे मृग मारे जाती आउ राजा माने मृग मारिबा तांकर गोटे राजकीय परंपरा बोली कई कई कहती किंतु ता नुह आज्ञा प्रकृत धर्म भागवतर जगन्नाथ दास कौन कहले जीव मारण पुण्य नाही नरके पशिब न जाई नरके पशिब न जाई जदि एक कथा सत्य गणतंत्र शासन पूर्वर राजतंत्र थिला से राजतंत्र समय आज्ञा भागवत लिखिं जगन्नाथ दास राजा दशरथ कौन भागवत पढ़ी नले ए राजा पर से ही हम सत्य शांति जो दया क्षमा सत्य शांति दया क्षमा जहाँ पाखे थी सी आज्ञा राजा हवा योग्य ताले एथिरे रहिला दया राजा हृदय कौन जीव प्रति दया नहीं से मृग मारिबा कहीं राजा माने जानती ना तांकर गोटे कौलिक वृत्ति अच्छी ये जानती एक कथा कहती किए ना पूज्य युव सम्राट गायक लक्ष्मीधर राउत से पूज्यपाद यहाँ को निर्णय कर राजा माने मृग मारिबा शौक जानते पूर्वर जो राजा टिकिया आज्ञा बलुआ हो गला से अन्य राज्य को अख्तियार करने युद्ध करे ए राजा मानकर लक्ष्य दृढ़ रही अभ्यास से माने एक लक्ष्य मृग मारती ना केवल स्वरभेदर लक्ष्य बजाई रखापी राजा माने मृग मारिबा जानती हेले राजा थी दशरथर स्वर अभ्यास करने धनु अभ्यास करने जाई नदेले मन दुख रहा तेणु वन विहार करने गले से मृग मारिबा गले ज्ञानी मंडली
ଏତିକି ବେଳେ ଆସିକି ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ କିଏ कैसे କହିଲେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆସି ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ହୋ वशिष्ठ वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ महर्षि পদ ভঙ্গ কলে রাজা পদ তଳେ বসি पाद तले महर्षि গুরু বশিষ্ঠ আজ্ঞা পହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆସି କିଏ ସେ ବଶିଷ୍ଠ କିଏ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିହାର ଲାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ କହେ ବାପା କିଏ ମା କିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାୟା ଉର୍ବଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ମେବ ବଶିଷ୍ଠ ଚାଣ୍ଡାଳୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ସତୀ ମହାମୁନେ সতী ভার্যা পক্ষী মারা পুত্র জাত পরাশর পরাশর কৈবর্তী ভার্যা পুত্র ব্যাস মহামনে ବ୍ୟାସଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଦି ଧାଡି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି हाँ हाँ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସାୟ ବଧୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଅକୁଳେ କୁଳକାରକା ତପ ବଳେ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ପଦଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବ୍ରହ୍ମାୟ ଉର୍ବଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା हाँ हाँ ସେଦିନ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବାଚସ୍ପତି हेला हेला ସୁରପତି ଇନ୍ଦ୍ର हाँ ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସାରେ ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସଭାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଉର୍ବଶୀ ସହିତ ଯାଇକି ପ୍ରେମ କଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା की लज्जा ଏ कथा ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି अच्छा ସୁରସଭାରେ ଉର୍ବଶୀ ହରି ଧାତା ଯହୁ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରହାରୀ ଟିକେ ଭୁଲ ହବ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଭୁଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହିବି କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ देखिबा ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରହାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ଦେଲା ये देला ଏ ପାଚେଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଢା ବାବାଜୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଜ୍ଞା ସର ମାରିବା ପାଇଁ हेला हेला ପଞ୍ଚଶରରେ ପ୍ରହାରିତ ହୋଇ हाँ हाँ ବ୍ରହ୍ମା ଧାଇ ଯାଇକି ଉର୍ବଶୀକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କହେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ କଣ କହେ ବିହାରଲାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ कौन कहे ନା ସଂସାରରେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଲାନି ସେ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ହେଲେ ନିର୍ଯାତିତ हाँ ସେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା हेला हेला ଉର୍ବଶୀକି ଯାଇକି ହରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ସମୟ ନାହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଟପିକଟା ଗାଇବି खाली कथारे कथारे कहि दियो ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ हाँ हाँ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ହରଣ କଲେ ସୁରସଭାରେ हाँ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବି कहि दियो ବୁଝିପାରିଲେନି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ଉର୍ବଶୀକି ହରଣ କଲେ ତାର ନିର୍ଯାସ କଣ ତାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିରେ କଣ ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥ ଅଛି ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଶିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ समझ ले ସେ ରୁଦ୍ର ସେ ଆଜ୍ଞା ରାଗି
କଥାରେ ଅଛି କ୍ରୋଧ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର। ହେଲା ହେଲା ରାଗି ଗଲେ ଶିବ ସଭାରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର ଗଲେନି। ଗୋଟା ଶକତ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ପଇଲା ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଲା।